السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي نخصو على لا ليكتور لي فونكسيون دون سين ديكسبوزيسيون. سبقنا شفنا لا ستركتور ديال دون بياس تياترال، يعني ماشي تكون نص مسرحي. قلنا من سين ديكسبوزيسيون لو نو les péripéties et le dénouement. غادي نشوفو دروكا les fonctions de la scène d'exposition اللي قلنا تتكون au début de la pièce théâtrale، تتكون في البداية تاع la pièce théâtrale. L'objectif: identifier le rôle d'une scène d'exposition، يعني التعرف على الدور ديال la scène d'exposition. هنا لو سيبور في واحد l'illustration واحد l'image، peut-être c'est le portrait de l'auteur، هي الكاتب ديال هذا النص المسرحي. premier acte، عقلوا على هذا premier acte، le buffet d'une gare de province usé et salé. هنا هضرنا على لو ليو، بحال واحد مطعم في لاكار ديال واحد المقاطعة، هو لو ليو où se passe l'action. Avant le lever du rideau, on a entendu un violon. قبل ما ترفع الستارة اللي تتكون على خشبة المسرح سمعنا صوت الكمان. Un violon. C'est Orphée. هنا بدينا تنقدمو لي بيرسوناج. Orphée. C'est Orphée qui joue doucement dans un coin près de son père. عندنا Orphée، عندنا son père. Deux personnages. Absorbé. يعني Orphée تيلعب ولا تيعزف على الكمان في واحد المكان بالقرب من الأب ديالو. Devant deux verres vides. وأمامهم كأسين فارغين. Au fond, un seul client. ها هو le troisième personnage. Un jeune homme, chapeau rabattu sur les yeux, en imperméable, l'air absent، يعني ما كاينش، ما حاضرش ذهنيا. Musique un instant, puis le père regarde Orphée. Scène 1 تاهي عقلوا عليها، قلنا premier acte scène 1. Le père fiston، يعني ولدي كي تنقولوا يا ولدي. Fiston ça veut dire mon fils. Orphée sans cesser de jouer papa، يعني بلا ما يحبس العزف ديالو جاوب الاب ديالو. Le père: tu n'as tout de même pas l'intention de faire la quête à ton vieux père dans un buffet de gare, fiston. باش ميمكنش تعزف من الاب ديالك. Orphée: je joue pour moi، يعني تنعزف لنفسي. Le père continue: un buffet de gare où il n'y a d'ailleurs qu'un seul consommateur qui fit semblant de ne pas écouter. اللي قايل على المطعم تاع لاكار اللي ما فيه الا زبون واحد اللي داير راسو بحال ما تيسمعش. Ils font semblant de ne pas écouter et puis ils font semblant de ne pas voir la sieste qu'on leur tend. Mais moi, je fais semblant de ne pas voir qu'ils font semblant. Faire semblant يعني ما على بالهمش، تيدير براسو بحال خارج التغطية كي تنقولوا، ما كاينش، هو ما حاضرش. Un instant pendant lequel Orphée continue à jouer. Ça t'amuse tant que cela, toi, de jouer du violon? Je me demande comment
étant musicien, tu peux encore aimer la musique. Moi, quand j'ai bien raclé pour les imbéciles qui jouent aux cartes dans une brasserie, je n'ai qu'une envie. قال لي هل ما زلت زعما تعشق الموسيقى رغم أن التحد ما تيتصنت لك. وذكروا بأنه كان تيلعب جو دو كارت دون براسخي. براسخي هي une place où on fabrique de la bière. Orphée, sans s'arrêter, allait jouer aux cartes dans une autre brasserie. Oui, d'ailleurs, qui te l'a dit؟ يعني هنا اكتشف الأب بالله الابن ديالو في راسو بالله كان تيلعب الورق في مكان صنع لا بيير البراسserie. Figure-toi qu'il y a 20 ans que je m'en doute. 20 ans, tu exagères. Il y a 20 ans, j'avais encore du talent, comme le temps passe. من بعد 20 سنة من اللعب تاع الورق تكتشف ولدو الحقيقة. وهنا عندنا لو نون تاع لوتور و لو نون ديال لا بياس و لا دات دو باريسيون فاش خرجت. بيان، نطلب منكم تعودوا تقادوا التمارين قبل عاد تشوفوا التصحيح في لا فيديو. داكور، نبداو. j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. j'observe le document et je complète le tableau suivant. ألاحظ النص أو الوثيقة وأتمم الجدول التالي. le titre de la pièce عندنا هنا la source Eurydice. Eurydice. هنا Y وهنا I. le nom du dramaturge. dramaturge تنقولها aussi للكاتب l'auteur ولا تنقولوا ليه dramaturge. هنا هو Anoué. emplacement de la scène dans la pièce. قلنا لا scène d'exposition فين تتكون ديما في البداية ديال la pièce théâtrale. donc l'emplacement au début. les personnages شفناهم في النص. كاين عندنا Orphée, le père, عندنا un client. trois personnages اللي ذكروا لنا في la pièce في la scène d'exposition. je relève les indices qui montrent qu'il s'agit d'une scène d'exposition. أستخرج المؤشرات التي تبين أنها une scène d'exposition بداية المسرحية. لا سين عندنا كي قلت لكم اكت بروميي اكت اللي قلت لكم عقلوا عليهم بروميي اكت. عندنا سين 1 يعني ديما تتكون لا سين ديكسبوزيسيون تتكون في البروميي تتكون في لاكت 1 يعني اول الفصل الاول سين 1 و بارفوا تتمشي حتى للسين 2. هنا عندنا هي السين 1 و acte 1. Quelle est à ton avis la fonction de cette scène d'exposition?
Il nous informe sur les personnages le lieu, le temps, l'histoire, le début de l'histoire. واضح؟ نمروا الصفحة الثانية. Je construis le sens. Je lis le texte et je réponds aux questions suivantes. حنا سبقنا قرينا النص، غادي نجاوبوا على هاد الأسئلة. Où se trouvent les personnages؟ هنا تنسولو على le lieu. Dans le buffet d'une gare de province. يعني داخل مطعم ديال واحد محطة القطار ديال واحد المقاطعة. Quelle est la relation qui les lie؟ يعني شنو هي العلاقة اللي تتربط بيناتهم؟ عندنا un père et son fils. Que font-ils? Son fils Orphée. Orphée joue au violon à côté de son père. Quelle information nous présente la scène? Des informations sur le lieu. في le début de la scène, usé et salé. Usé et salé. يعني مستعمل ولا قديم ومتسخ. Sur les informations sur les personnages. Quel est l'intérêt de cette scène d'exposition? Informer le spectateur et l'inciter à suivre le déroulement de l'histoire. Bien, la scène d'exposition a deux fonctions essentielles. La première, informer، يعني تعطينا معلومات.
il présente des informations sur les principaux personnages. تعطينا معلومات حول الشخصيات الرئيسية، leur identité, leur rôle, leur caractère. يعني حول الشخصية ديالهم، حول الدور ديالهم، وحول التعامل ديالهم داخل المسرحية. Sur le sujet de la pièce، يعني l'histoire، يعني حول ماذا تدور القصة. Sur le lieu de l'action، يعني المكان الذي تتوجد فيه، تتوقع فيه القصة. Sur le registre de la pièce، يعني واش une comédie ولا une tragédie etc. قاعد المعلومات تعطيهم لنا لا بيس، لا scène d'exposition. Il a pour fonction، pour une autre fonction، intéresser، يعني تاخذ الاهتمام ديال le spectateur. Il doit accrocher l'attention du spectateur ولا le lecteur. يعني إلا كانت اللاعب فوق خشبة المسرح تيكون عندنا le spectateur المشاهد، ولا كان عندنا نص مسرحي عبارة عن كتاب تيكون عندنا le lecteur القارئ. Ces deux fonctions sont assurées par la parole des personnages et les éléments de mise en scène, décor, costume, bruitage, lumière etc. قاعدو تيكونوا تيعطيونا المعلومات اللي محتاجينها باش نتبعوا القصة. Bien، je réagis، هادو غادي نقولهم لكم اورالمون، وغادي تحاولوا حتى نتوما ديروا افكار من عندكم. Orphée fait de la musique pour demander de l'argent aux clients. Qu'en penses-tu؟ يعني Orphée تيدير الموسيقى باش يطلب المال من عند الزبناء. ماذا تظن حول هذا، ولا ما هو تقييمك لذلك؟ Pour moi, peut-être qu'elle est très pauvre et quel est le seul moyen pour gagner sa vie. يعني لأنه فقير، وهذا هو يعني le seul moyen، يعني الحاجة الوحيدة اللي تيستطيع أنه يأمن بها الحياة ديالو والمعيشة ديالو. Je réinvestis. Je définis la fonction de la scène d'exposition étudiée dans l'activité de lecture précédente. يعني اللي قرينا ديال أوكتاف وسيلفستر، نشوفوا لا فونكسيون ديال هذيك لا سين، ديال لا سين ديكسبوزيسيون. شنو هي المعلومات اللي عطاتنا معلومات على لي بيرسوناج كاينين، وما قلنا أوكتاف، سيلفستر، Monsieur Girante, sa fille, le père d'Octave, son oncle. Et on a معلومات sur l'arrivée du père pour faire marier son fils. D'accord؟ نتمنى يكون كلشي مفهوم، وكيسبق لي وقلت لكم صاوبوا التمرين هما الاولين عاد شوفوا لي فيديو. Merci beaucoup et à la prochaine.